Šta se to dešava iza naših glava, a da mediji o tome ne pričaju? Već neko vreme pratim čudne i neobjašnjive anomalije koje se pojavljuju na nebu širom svijeta. Najpre su se pojavljivale u Americi, u Kanadi, Montani, pa zatim iznad drugih regiona. Ogromni savršeno kružni obrasci na radaru, prstenovi, koji traju i po skoro sat vremena. Nauka ih naziva radarske anomalije, ali oblik i veličina izazivaju sumnju. Previše su pravilni da bi bili slučajnost. U stvari, zvanična nauka i ne objašnjava baš ovaj fenomen jer nije toliko popularan u javnosti. Ljudi su donekle tu i tamo počeli da ga primećuju. Kako god, baš kada sam mislio da je to nešto što se dešava daleko od nas, stigla mi je poruka od jednog pratioca sa snimcima da se ista stvar pojavila i kod nas, ovdje iznad Balkana. Ogromna krofna koja je na radaru u jednom trenutku pokrivala Srbiju, Bosnu, Hrvatsku, pa čak i delove Rumunije. Šta se to zapravo dešava iznad naših glava? Jesu li u pitanju prirodni fenomeni koje još ne razumemo? Ili je ovo dokaz da se na nebu odvijaju eksperimenti o kojima se ne govori javno? Iako su na mediji realno podeljeni, propagiraju različite političke struje, tokom pandemije smo uvidjeli da oni ipak slušaju jednu te istu struju. Nisu se uopšte usuđivali da je preispitivaju i vas su također cenzurisali. Tako da, upravo zbog toga, moramo da istražimo ovako nešto, da se pitamo zašto se više ne priča o ovakvim stvarima. Očitavanja našeg regiona također sugerišu da je mogući epicentar baš negdje u Srbiji. Mogući trougao Beograd, Novi Sad, Valjevo. Još kada saznate da se ovdje spominju teorije o vojnim tehnologijama, još ćete se više zapitati šta se događa. Ali vidjet ćemo da li postoji logično, naučno objašnjenje. Gledajte novu epizodu serijala Svetski čudni bizarni događaj. Udobno se uvalite jer danas ćemo istražiti jedan jako zanimljiv fenomen. Ukoliko želite nastavak ovog serijala, ostavite like na video. Ovo su poneke vesti koje su krasile pre svega svet. Michigan je poznat po ludim vremenskim uslovima tokom cele godine, ali s vremena na vreme dobijamo radarsko čitavanje koje je potpuno zbunjujuće. Nedavno je radarsko čitavanje koje je obuhvatilo Michigan, Ohio i Indijanu otkrilo formacije oblaka u obliku džinovske krofne. Video je postavljen na Facebooku koji je izgledao kao snimak ekrana meteorološke aplikacije koji prikazuje čudan fenomen. Evo što je jedan korisnik na Facebooku napisao. Ako vam se činila čudna fotografija, sačekajte dok ne vidite snimak u pokretu. Ovo je video radarskog prstena širokog oko 200 km koji je zahvatio Indijanu, Michigan i Ohio i zapravo se kretao zajedno sa oblacima tokom 25 minuta. Normalan Dopplerov radarski prsten obuhvata svega nekoliko kilometara. U Americi pre svega ovakva prijavljivanja ljudi su se samo povećavala. Gotovo savršen skup koncentričnih prstenova prešnika 190 km pojavio se na regionalnom radarskom mozaiku centriranom između Aleksandrije i Louisvilla, Louisiana. Komentatori su primetili da u centru nije bilo javnog Dopplerovog radara. Šta je to Dopplerov radar? To je meteorološki radar koji koristi Dopplerov efekat da meri ne samo gdje je padavina, već i brzinu kretanja kapljica, snega, vetra. Ovi radari stalno rotiraju i skeniraju krug oko sebe. Zato prikaz na mapi izgleda kao krug koji se širi iz centra radara. Da, Dopplerov radar može da učini da mi tokom merenja vidimo krofnice oko istog. To su anomalije koje mi fizički ne možemo da vidimo, ali ovdje postoji jedan veliki problem. Za razliku od tih krofnica, ovo su krofnetina, ako postoji ta reč. Bukvalno ogromni, skoro savršeno pravilni krug koji seže nekoliko država. Običan Dopplerov radar to ne može da učini. Onda ostaje pitanje o čemu se ovdje zaista radi. Zaista je mistično. Mnogi ljudi su vam počeli da propagiraju različite teorije. Da vidimo šta oni kažu, a onda dolazimo do mogućeg zaključka šta ja smatram da se je dogodilo. Ovdje otvaramo još jednu veliku misteriju, jer se ovo dogodilo upravo iznad naših glava. Sve ovo je prvo pokušano biti objašnjeno klasičnim naučnim teorijama. Možda je ovo do radarskog ehoa od atmosferskih uslova ili ti famozni ducting. Ponekad se signali od radara odbiju ili zaglave između slojeva atmosfere. To može stvoriti ogromne simetrične oblike koji se ne poklapaju sa realnim padavinama. U retkim slučajevima ogromne mase insekata ili migracija ptica mogu se uhvatiti na Doppler radarima, izgledati kao oblak ili krofna, ipak teško da bi ovo bilo simetrično i tako pravilno. Tu je još jedna teorija, softverski bug ili kalibracija.
Nekada se na radarima pojavi lažni signal zbog greške u softveru, što može izgledati baš kao ovakva anomalija. Od svih ovih teorija neki eksperti smatraju da baš taj ducting može predstavljati objašnjenje za ove pa skoro savršene krugove. Međutim, da, zaista, ova pojava u savršenim uslovima može da napravi sličan prikaz, iskrivljene lukove i slično. Međutim, sve ove teorije padaju u vodu upravo zbog toga što su ovi krugovi skoro bili savršeni. Trajali su toliko dugo, nisu se uništavali. Upravo zbog toga ovo bi verovatno moralo biti nekako veštački izazvano. 50 minuta je neobičajno dugo i sugeriše da nije reč o običnom softverskom gliču. Priroda retko pravi tako geometrijske pravilne oblike. S obzirom da se ova pojava sada javila u više mjesta, nam sugeriše da je to globalni fenomen. A obrnuto je što je kod nas bio pa možda i najveći. Naravno, ljudi su propagirali svoje zavere, od harpa, geoinženjeringa i NLO-a. Najčešće na internetu ljudi spominju geoinženjering. Ovo se odnosi na velike ili planetarne intervencije u zemljenoj atmosferi, okeanima i zemljištu sa namjerom da se suprotstave samo nekim od efekata menjanja klime. Ove metode se kreću od reflektovanja sunčeve svetlosti do uklanjanja ugljen dioksida iz atmosfere. 2021. godine recimo Švedska je odbacila pionirski test tehnologije solarnog geoinženjeringa. Više od 575 naučnika pozvalo je na zabranu razvoja geoinženjeringa jer se on ne može globalno upravljati na pravedan, inkluzivan i efikasan način. Bill Gates je recimo veliki zagovornik geoinženjeringa. Ipak, sve te zvanične metode geoinženjeringa se ne poklapaju sa ovim fenomenima stvaranja ogromnih, savršenih krovnim ili tim krugova. Onda su ljudi počeli da stvaraju teorije i da povezuju CERN sa ovim fenomenom. CERN je veliki hadronski sudaraš čestica u Ženevi. Bukvalno to predstavlja podzemni gigantski prsten obima od čak 27 km. Ali jedina povezanost između hadronskog sudarača i ove anomalije jeste njihov sličan oblik. I to je to. Ipak, počeo sam malo da čitam komentare. I ljudi su odali neke informacije koje su mi možda sugerisale šta je moglo da stvori ove savršene krugove. U komentarima ispod ovih objava neki ljudi su prijavljivali da su u određenim oblastima vidjeli fizičke pojave koje su mogli vidjeti golim okom, oblake u obliku krofni. Neki su se začudili jer je mornarica tamo slala svoje oficire, kao i da je u tom pravcu bio uragan. Drugi su također tvrdili da su viđali krofnaste oblake pred oluje. Još jedna korisnica se javila koja živi u Lisvilu, baš tamo gdje je viđen krug od čak 190 km i ona nam daje možda i ključnu informaciju. Ona kaže da je u posljednje vrijeme vojska tu poprilično aktivna i da je određenim jutarnjim satima čula nekakve bumove ili ti eksplozije. Update to the mysterious loud booms heard throughout Colonial Heights and Chesterfield over the past week. Since our story aired yesterday, we've received hundreds of calls, emails, and Facebook posts from our CBS 6 viewers who think they know what's causing it. Senior reporter Wayne Koval investigated some of your theories for this CBS 6 follow-up. Wayne? Stephanie, hundreds commented about the booms on Facebook, and some who have heard them live more than 100 miles away from Colonial Heights. The booms, though, remain a mystery that many won't solve. Zanimljivo je da ovaj komentar povezao ove čudne, da ih nazovemo, anomalije sa misterioznim eksplozijama koje je čuo. Inače, fenomen bumova ili ti misterioznih eksplozija traje duže od 1 decenije. Već godinama pravimo sa vremena na vreme klipove o svemu tome, pokušavamo sve to da odgonetnemo. Različiti su bili izvori, ali u većini slučajeva nikada nije došlo do pravog objašnjenja. Ali oko ovih misterioznih bumova najčešće se spominjala jedna teorija, a to je tajna moguća vojna aktivnost. I ono što je jako zanimljivo, neki ljudi koji su počeli da prate ove krofnaste anomalije su primetili da se one pojavljuju baš u mjestima gdje su vojske bile aktivne, pre svega u SAD-u i Kanadi. Stoga, moguća teorija da je sve ovo zbog vojne aktivnosti i korištenja nekih njihovih instrumenata. A sad te pitate, koji instrumenti mogu da naprave ovako nešto? Ovakve anomalije, da ih tako nazovemo, tehnički mogu učiniti ultrasnažni vojni radari ili slični emiteri u pravim uslovima.
Vojni radari PVO nadzor vazdušnog prostora elektronsko ratovanje imaju mnogo jače pulseve od običnih meteoroloških radara. Ta energija može obuhvatiti ogroman volumen atmosfere, stotine kilometara u prečniku. Ako u tom trenutku postoji određen temperaturni uslov ili sloj aerosola, radari se odbijaju i umnožavaju pravilnim razmacima. To stvara koncentrične prstenove koji se na civilnim radarima prikažu kao krofna. Čak i ako taj vojni radar nije deo meteorološke mreže, civilni radari u okolini ga registruju indirektno. Znači oni ne vidite uređaj, nego posljedicu njegovih talasa u atmosferi. Tamo gdje se nalazi emiter može da se stvori savršeno centrični krug. Jako zanimljivo da je ona žena iz Louisville u komentaru napisala da su mnogi tamošnji ljudi prijavljivali smetnje sa telefonima. Radarski sistemi i sistemi za elektronsko ratovanje zaista mogu ovo da prouzrokuju. I dobro, postoje mnogi sistemi u Sjedinjenim Američkim Državama, u Rusiji. Rusija ima odlične sisteme pa čak i za ometanje satelita koji mogu da stvore ovakve anomalije. Ali šta je sa Balkanom? Toliko ogroman centrični krug, toliko ogromna krofna. Koje oružje kod nas bi moglo tako nešto da napravi? Najveća sumnja pada na Srbiju. Srbija ima nekoliko radarskih sistema. Prve sumnje padaju na žirafu M85. Ali verovatnoće su niske jer domet ovog sistema je ograničen. Drugi mnogo verovatni krivac je novi GM400, francuski digitalni radar velikog dometa. Srbija ga je nedavno uzela, iako je jako moćan i radi na odgovarajućim frekvencijama, mogao bi ovako nešto učiniti. Sve u svemu, GM400 sam po sebi ne generiše fizički prsten, on samo emituje signal. A atmosfera poremeti putanju signala i meteorološki radar to interpretira kao kružnu strukturu. Znači ovo je moguće, ali atmosferski uslovi mora biti savršeni za ovu pojavu, koja je trajala preko 50 minuta i prostirala se na preko 500 km. Tako nešto baš nije viđeno u SAD-u, Kanadi i slično, ili makar do sada nije bilo primećivano. Ali opet, dame i gospodo, postoje neki drugi sistemi elektronskog ratovanja koji mogu ovako nešto da naprave. Nedavno je izašla mistična vest kako je Srbija potpisala tajni ugovor sa izraelskom kompanijom za pravljanje naoružanja i da se tu nalaze navodno baš ovakvi sistemi. Da li je to Srbija nešto testirala? Broj 1 teorija po mom mišljenju je radar koji je radio punom snagom, a broj 2 može biti sistem elektronskog ratovanja, možda baš i nepoznat izraelski. Da sumiramo, kažu da su civilni radari u regionu uhvatili odjeke. Ogroman savršeno simetričan prsten na radarskim mapama koji je trajao skoro sat vremena. Epicentar deluje da pada na centralnu Srbiju. Oblik i pravilnost ne liče na običan ducting, već na energetski izvor. Slični fenomeni sveta uvek se javljaju blizu vojnih baza i radarskih sistema. Baš zanimljivo, nedavno je procurila vest kako je Srbija potpisala tajni ugovor sa izraelskim vojnim gigantom Elbit Systems. Ugovor vredan 1,6 milijardi dolara. I tu se spominje kako je Srbija pazarila navodno raketne sisteme Puls, HERMS dronove, komandno-kontrolne sisteme i tu se spominje sistem za elektronsko ratovanje. Spominje se Jelm 2084 radar za gvozdenu kupolu, što je jako zanimljivo. Ovaj tip radara također recimo može nacrtati ovakvu anomaliju i može raditi nezavisno od gvozdene kupole sa nekim drugim sistemima. Ovaj radar bi također mogao biti osumnjičeni za ove krugove. Ukoliko je Srbija recimo kupila i Škorpion G ili slični sistem elektronskog ratovanja od Izraela, u kombinaciji s atmosferskim uslovima mogao bi da generiše odjeke koje civilni radari prikazuju kao savršen radarski prsten. Ono što možda ide u prilog ovim vojnim teorijama jeste činjenica da je u Srbiji najavljena navodno najveća vojna parada u istoriji, gdje će se navodno obelodaniti svo naoružanje koje je do sada kupljeno u tajnosti. Možda je neki od ovih sistema testiran i eto, vidjeli smo ove uvrnute anomalije koje do sada nismo baš i pratili. Sve u svemu, dame i gospodo, ipak moramo da se pitamo, naš region se također naoružava. Da li će se nešto događati i da li oni nešto znaju što mi ne? Jeziva je činjenica da postoje oružja koja mi ne možemo ni vidjeti ni čuti.
a ona mogu uticati na nas. Šta vi kažete na kraju, dame i gospodo? Da li smo uspeli odgonetnuti misteriju ili je ipak istina tamo negde? Hvala svima što ste izdvojili vreme za video. Koje je vaše mišljenje? Napišite u komentarima. Ostavite like, subscribe u znak podrške, uključite ovamo zvonce ukoliko vam ne stižu obaveštenja kako izbaci naredne video. Tu je portal idiokratije.com, Telegram, Instagram. Sve dalje informacije, linkove možete pronaći u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!